Oke, skip dulu, jalannya lumayan ekstrim. Medannya ekstrim.
Kita akan pindah lokasi. Mandi kayak singgena. Iya. Memang ini sorenya Bang. Wow, jalurnya ngeri lur. Jalurnya ngeri. Tuh di, betul di jangan di Gimana bos? Hah? Gimana bos? Hampir. Trapas. Ngeri lur, ngeri sedap. Jalurnya mantep lur. Luar biasa. Tinggal saya sendiri yang belum turun. Kita skip dulu. Lumayan guys, babon. Nanti kita review hasilnya, oke? Tonton terus keseruan kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyangkret lur. Oke guys, lumayan guys.
wader. Ini yang namanya wader. Kalau di sini namanya lunjar pari. Oke guys. Iya guys ya. Namanya lunjar pari. Lihat. Nah, ada warna biru. Masukin. Babon guys, babon. Orang kok berngomong, lagi udut. Oke teman-teman, kita pindah spot karena kalau mancing di sini kita sering-sering pindah spot. Jalurnya lumayan ekstrim. Hei, kimpane udah digawe yuk. Yuk, empan. Wow. Guys, kita strike babon lele, bro. Lele. Bro. Babon. Yeah. Kita dapat lele kail nomor 0,5. Ekstrim bro. Ngeri. Mantap. Kailnya putus bro. Nih hilang. Di bawah dapat 1 ekor. Bisa lihat. Di bawah apa kabar? Oh, 1 ekor wader. Iya, begitu telu nyong. Hah? Begitu telu.
Lumayan guys. Pagi hari ini jackpot lele 6 jari. Yang lain bader-bader. Piye mas? Piye? 10 stok Yul. Gede. Lumayan guys. Lumayan. Ya. Dulu kabarnya. Betul. Karena sekarang hari Jumat, waktunya kita pulang. Ditong ngantek Yul. Disuruh tak tahu gue. Jadi manjat ya. Aduh, ketemu tukang mancing. Aduh, Ketemu senior mancing guys. Aduh, ngapa kayak gue harus Ini senior nyondol. Senior mancing. Dia gumun. Tapi saya senang dia lah lele. Iya, pedotan itu kita sebenarnya dia gede pamerna direkam. Ya, look tibaring dekolit. Kok apa kok? Bilang konten. Konten mas. Kok di subscribe ya? Jangan lupa subscribe.
gitu.